babu yadda za a bunƙasa aikin noma ba ka da bayani, ba ka da ƙididdiga da lissafi. Este painel se difere de qualquer outra plataforma de pesquisa porque rapidamente, com um único clique, a pessoa consegue ter acesso a diferentes indicadores. It's user-friendly, so it's easy to download information that can be utilized. And in terms of presentation, it's presented in different formats. যে এটাতে আপনি ইচ্ছে করলে তথ্য উপাত্ত নিতে পারছেন, সরাসরি ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে নিতে পারছেন, ডেটা নিতে পারছেন বিভিন্ন গ্রাফসের মাধ্যমে, অ্যান্ড ইউ ক্যান কনভার্ট ইট ইন লিটারেচার অলসো। আমাদের ফোকাস এরিয়া সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা, নিউট্রিশন নিশ্চিত করা এবং আমাদের যে সকল গ্যাপগুলো আছে সেগুলোকে ফিল আপ করার চেষ্টা করা। Sesuai dengan keunikan dari dashboard ini, yaitu bisa untuk mendeskripsikan, mendiagnosis, dan melakukan keputusan, tentunya sangat berguna sekali untuk mengambil kebijakan. तो आपको वो चीज़ें गैप्स नज़र आ रहे होते हैं कि हम किधर हैं, हमारे रीजनल काउंटर पार्ट्स किधर हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किधर प्लेसन होते हैं, और हमने किस गैप को फिल करना है और कितनी हद तक फिल करना है। तो उसमें जो कंपैरिजन वाला एलिमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। Karena dashboard sistem pangan ini memang harus di-nurture, dipelihara, dan terus dikembangkan. Oleh karena itu, sosialisasi dan advokasi menjadi bagian penting. Yang ketiga, bagian yang juga sangat penting adalah pelatihan. Evidence-based policy making is crucial. So as a monitoring tool, this dashboard will help me for getting improved results for implementation of SDC. As a county government, we can use the data that is provided in the dashboard to invest wisely, and we will also be able to have money in the pocket and food on the table.